कॉन्फ्रेंस की शुरुआत अल्लाह रब्बुल आलमीन जे पाक कलाम कुरान मजीद जी तिलावत तर्जुमे ऐं तफ़सीर जे लाइ आउं दावत ॾींदुसि फज़ीलतुल शेख साईं अब्दुल्लाह इब्राहिमी हफ़िज़हुल्लाह जंखे त पाण अचनि ऐं तिलावत कनि। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'इल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इन्ना अरदना al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ترجمہ شروع اللہ کے نالے سان जेको घणो महिरबान निहायत रहम कंदड़ आहे। ऐं ईमान वारो अल्लाह खां ॾिजो ऐं हमेशह सिधी सिनकार कंदा कयो। अल्लाह ताला तव्हांजे अमलनि खे सहारींदो ऐं तव्हांजा गुनाह तव्हांखे माफ़ कंदो। ऐं जेको अल्लाह ऐं संदसि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी फ़रमाबरदारी कंदो उहो तहक़ीक़ इहो कामयाबी माने चुको वॾी कामयाबी। बेशक असां आसमाननि ज़मीन ऐं जबलनि ते अमानत पेश कई, पोइ उन्हनि इनकार कयो ऐं ॾिजी विया उन खां। उन अमानत जो वार इंसान कयो, बेशक इंसान ज़ालिम ऐं जाहिल आहे। तव्हां त अल्लाह ताला मुनाफ़िक़ मर्दनि ऐं मुनाफ़िक़ औरतनि, मुशरिक मर्दनि ऐं मुशरिक औरतनि खे सज़ा ॾे ऐं मोमिन मर्दनि ऐं मोमिन औरतनि जी तौबा क़बूल करे ऐं उन्हनि ते मोटी अचे ऐं अल्लाह त घणो माफ़ कंदड़ ऐं निहायत रहम कंदड़। ख़ुलासा कलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन इन आयतनि में चंद अहकामात जारी कया। नंबर 1, ऐं ईमान वारो अल्लाह जो ख़ौफ़ करियो ऐं उन जी नाफ़रमानी खां बचो। नंबर 2, ॻाल्हि सिधी सही यानी इंतिहाई साफ़ वाज़िह ऐं किटनि लफ़्ज़नि में चओ। नंबर 3, अल्लाह ताला जे इन अमानत जो हक़ अदा करियो। हिते अमानत खां मुराद अल्लाह ताला जे फ़राइज़ जो एहतमाम ऐं उन जे हुक्मनि ते अमल करणु, जेके अहकामात इंसाननि खे शरीयत ऐं आसमानी किताबनि जी शिकिल में ॾिना विया। इन्हनि आयतनि में ज़िक्र कयल अहकामनि ते अमल करणु या न करण जो नतीजो। नंबर 1, अल्लाह ऐं रसूल जी ताबेदारी में वॾी कामयाबी आहे। नंबर 2, ईमान वारनि लाइ बख़्शिश जी ख़ुशख़बरी आहे। नंबर 3, मुनाफ़िक़नि ऐं मुशरिकनि लाइ अज़ाब जी धमकी आहे। नंबर 4, अल्लाह जे हुक्मनि खे अहमियत न ॾियण वारो इंसान ज़ालिम ऐं जाहिल आहे। दुआ अल्लाह ताला असांखे इन आयतनि ते ईमान आणणु ऐं हासिल थींदड़ मफ़हूम ते अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ऐं अल्लाह ताला असांखे दीनी अमानत जो हक़ अदा करण में मुनाफ़िक़नि ऐं मुशरिकनि जे किरदार खां महफ़ूज़ फ़रमाए ऐं मोमिननि जे वास्ते साबित क़दमी अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, अॼोकी ही गिरफ़्तार सिपाही बैतुल्लाह अज़ीम जे गिरफ़्तार सां थी रही आहे ऐं गिरफ़्तार जे अंदरि असीं इमाम वाज़े कंदासीं त कुझु ॾींहं अॻु पीर सादिक जे तरफ़ां जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई हुई, जंहिंमें पीर साहिबान ऐं कुझु उलमाए किराम ही ताक़त ॾिठो त दुआरी में जेको जुटकू हज जंहिंते कोर्स जा फ़ैसिला आहिनि, कोर्स उनखे जो आहे जुटकू हज करार ॾिठो वञे, अहिड़ी का ॻाल्हि कान्हे का हुते ऐं अहिड़ो को हज वग़ैरह जो प्रोग्राम कोन्हे को जॾहिं हुन जे ख़िलाफ़ कोर्ट जा फ़ैसिला बि मौजूदु आहिनि
अॼो की कॉन्फ्रेंस जे अंदरि जेको आहे इन मामले जी इंशाअल्लाह वज़ाहत थींदी। सिपाही बैतुल्लाह मदीन जे अंदरि शामिल जेकी जमायतूं आहिनि, जमियत अल-हदीस मदीन सिंध आहे, जमियत उलमा इस्लाम आहे, जमायत इस्लामी वकील आहे, मरकज़ी जमियत अल-हदीस मदीन, अहले सुन्नत वल जमाअत मदीन, उलमा मरकज़ मुआज़ बिन जबल मदीन। हाणे आऊं हिन कॉन्फ्रेंस जो प्रेस बयान पढ़ण जे लाइ गुज़ारिश कंदुसि साईं अब्दुल्ला खटी साहिब खे त पाण अचनि ऐं प्रेस रिलीज़ पढ़ी ॿुधाइनि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इक्तदा बिहदिहि इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपनी तरफ से और तमाम उलमा किराम की तरफ से आप तमाम साफ़ी हज़रात का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आप हमारी दावत पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए और अपने कीमती वक्त में से चंद घड़ियाँ इस प्रोग्राम के लिए दी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक है, मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करेगा। हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबब चंद दिन पेशतर द्वारी पैलेस बदीन में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतअद्दिद पीर साहिबान शरीक हुए, जबकि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और साहिबजादा अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी ख़ास तौर पर शरीक हुए। उन उलमा और पीर साहिबान पर लाजिम था कि वो एक फ़रीक की बात सुनकर कोई फ़ैसला ना देते, बल्कि फ़रीक़ मुखालिफ से भी मुलाकात करते ताकि उनकी गैर जानिबदाराना हैसियत बरकरार रहती। द्वारी का मसनूई हज एक ऐसी हकीकत है जिसका इनकार एक साबित शुदा हकीकत का इनकार है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कहा कि द्वारी के मसनूई हज पर पाबंदी अंग्रेज़ों की विरासत है। अफसोस के मुफ्ती साहब जैसे आलिम को ये चीज़ मालूम नहीं कि क़याम पाकिस्तान के बाद 1955 में पीर गुल हसन साहब ने द्वारी के इज्तिमा पर दफ़ा 144 के निफाज के फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। सिंध हाई कोर्ट ने अपने तारीख़ी फ़ैसले में पीर गुल हसन साहब की अपील को रद्द कर दिया और कुछ तारीख़ी रिमार्क्स दिए। वो रिमार्क्स कुछ इस तरह हैं। रिमार्क नंबर 1, द्वारी के पीर ने अपने मुरीदों और आम लोगों पर यह तासुर कायम करने की कोशिश की है कि हज के दिन यानी 9 ज़िलहिज्जा तो द्वारी में नमाज अदा करना, उसका असर ये है कि जिस तरह मक्का में नमाज अदा करना, और मज़कूरा तारीख़ यानी 9 ज़िलहिज्जा को द्वारी में आना उसको वही तक़द्दुस हासिल है जिस तरह मक्का में आना। रिमार्क नंबर 2, सिंध हाई कोर्ट ने मज़ीद उन 7 रसूमात जो कि द्वारी में अदा की जाती थी का जिक्र किया है, जिसको कोर्ट ने तौहीन आमेज़, इंसल्टिंग और इश्तियाल अंगेज़ आउटरेजियस करार दिया है। वो 7 रसूमात ये हैं। रस्म नंबर 1, द्वारी में नमाज और इज्तिमा के लिए वही दिन मुंतखब किया गया है जो कि मक्का में हज के लिए मुकर्रर किया गया है। रस्म नंबर 2, द्वारी में आने वाले ज़ायरीन को इजाज़त देना और उनकी हिम्मत अफजाई करना कि वो एक दूसरे को हाजी कहें, हालांकि ये इस्तिलाह उन लोगों के लिए ख़ास हैं जो कि हज के लिए मक्का जाते हैं। रस्म नंबर 3, द्वारी में कब्रिस्तान को जन्नतुल बकी का नाम देना, हालांकि इसी नाम से मदीना में कब्रिस्तान है। रस्म नंबर 4, द्वारी में वाक़े कुएं को आबे ज़मज़म का नाम देना, हालांकि इसी नाम से सिर्फ मक्का में एक कुआं है।
रस्म नंबर 5, लवारी में इज्तिमा की जगह पर एक बड़ा गेट नस्ब करना और उसे बाबुल इस्लाम का नाम देना, हालांकि इसी नाम से एक दरवाज़ा काबा यानी मस्जिद हराम में है। रस्म नंबर 6, ऐसे अशार और कसीदे पढ़ना जिनमें लवारी के पीर के जद्दे अमजद को सुल्तानुल अंबिया और मजहर ज़ाते खुदा कहा गया है। रस्म नंबर 7, ऐसे पोस्टर्स आवेज़ा करना और उनकी इजाज़त देना जिनमें ये ऐलान होता है कि खुतबा हज 2 बजे अदा किया जाएगा। ये ठीक वही वक्त है जब मक्का या अरफात में खुतबा दिया जाता है। रिमार्क नंबर 3, नीज़ जज साहब जस्टिस रहीम बख्श मुंशी ने यह भी लिखा है कि besides they have offered no explanation as to why they have selected Hajj day for their congregation. इसके अलावा उन्होंने यानी पीर गुल हसन और दरख्वास्त गुजार ने ये भी वजाहत नहीं की कि उन्होंने हज के दिन यानी 9 ज़िलहिज्जा को अपने इज्तिमा के लिए क्यों मुकर्रर किया है। ये नुक्ता बड़ा अहम है क्योंकि आजकल लवारी के मुरीद और पीर ये कहते हैं कि 9 ज़िलहिज्जा की तारीख ख्वाजा अबुल मसाकीन का उर्स है। सवाल ये पैदा होता है कि पीर गुल हसन साहब 17 सालों तक अदालतों में चलते रहे, वहाँ उन्होंने ये दलील क्यों पेश नहीं की। इससे वाज़ेह होता है कि अदालतों से अपने खिलाफ फैसला आने के बाद ये बहाना बनाया गया कि ये तारीख़ अबुल मसाकीन के उर्स की है। अगर वाक़अतन ये बात होती तो पीर साहब अदालत में ये दलील ज़रूर पेश करते। मज़ीद बरा ये एक मानी हुई हकीकत है कि जिस दरगाह पर उर्स होता है वो उसी साहिब कब्र का होता है। शाह अब्दुल लतीफ़ बिताई के मकबरे पर उनका उर्स होता है। इसी तरह सज्जद सरमस्त और दीगर सूफ़ी बुज़ुर्गों के मज़ारात पर उनका उर्स उनकी तारीख़ वफ़ात पर होता है। और यहाँ 9 ज़िलहिज्जा की तारीख़ लवारी के 7 पीर साहिबान में से किसी एक भी तारीख़ वफ़ात नहीं। अगर लवारी वालों से हमारी मुखालफत दराए मुखालफत होगी तो सवाल पैदा होता है कि 4 ज़िलक़ादा की तारीख़ जब पीर मोहम्मद ज़मान का उर्स मनाया जाता है, क्या हमने कभी एतराज़ किया? हर साल 26 ज़िलक़ादा की तारीख़ पीर गुल हसन का उर्स मनाया जाता है, क्या हमने कभी एतराज़ किया? क्या हमने उसकी मुखालफत की? लेकिन 9 ज़िलहिज्जा पर इसलिए एतराज़ है कि यहाँ वाक़अतन हज की रसूमात अदा की जाती हैं। सिर्फ अहले हदीस देवबंदी नहीं बल्कि बरेलवी उलमा ने भी इस हकीकत को तस्लीम किया है। मशहूर बरेलवी आलिम मुफ्ती अब्दुर्रहीम सिकंदरी साहब ने अपनी किताब सैफ़ सिकंदरी में वाज़े लिखा है कि लवारी वाले जाली हज के ख़िलाफ़ उलमाए अहले सुन्नत ने जो फतावा सादिर किए थे उन पर ख़ुद देवबंदी वहाबी मौलवी मोहम्मद सादिक खड्डा कराची वाले का रिसाला अस-सादिक लवारी हज नंबर शाहिद है, जिसमें अहले सुन्नत व जमात के मुक़्तदर उलमाए किराम ने साफ ऐलान किया था लवारी वाला जाली हज नाजायज़ और हराम है। उन उलमा में हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हसन जान सरहंदी मुजद्ददी, मुफ्ती आज़म अल्लामा उस्ताज़ुल उलमा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साहिब दाद खान, हज़रत अलहाज अल्लामा पीर तरीक़त मौलाना आका पीर मोहम्मद इब्राहीम जान सरहंदी के अस्माए गिरामी काबिल ज़िक्र हैं। बल्कि वो लिखते हैं कि कराची में हज लवारी के ख़िलाफ़ जो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हुई थी उसमें 145 उलमा शरीक हुए थे। उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हाशिम अंसारी जो कि लवारी के उस वक्त के सजादा नशीन ख्वाजा मोहम्मद सईद से बैत थे, लेकिन उनके इंतकाल के बाद जब उनके फर्जंद पीर अहमद ज़मान ने जाली हज का फितना शुरू कराया तो उन्होंने इस फितने की शदीद मुखालफत करते हुए मुर्शदज़ादा पीर अहमद ज़मान के ख़िलाफ़ बगावत कर दी और बैत तोड़ दी। जो लोग कहते हैं कि लवारी के उर्स की मुखालफत कांग्रेसी मौलवियों ने की थी,
ان سے سوال ہے کہ کیا یہ بریلوی علماء بھی کانگریسی تھے؟ سیدھی سی بات ہے کہ سندھ میں ہزاروں کی تعداد میں درگاہیں موجود ہیں، کسی اور پر حج کا الزام کیوں نہیں لگا؟ کیا پیر پگاڑو صاحب نے کانگریس کی مخالفت نہیں کی تھی؟ کیا ان پر جعلی حج کا الزام لگا؟ ہمارے پاس کتاب موجود ہے جس میں سندھ کے 5 اخبارات کے حوالے موجود ہیں کہ انہوں نے لواری کے مصنوعی حج کی مذمت کی ہے۔ یہ اخبار ہیں عبرت، مہران، الوحید، نوائے سندھ اور کارواں۔ یہ سب اخبار مسلم لیگ کے حامی تھے، کانگریس کے مخالف تھے۔ انہوں نے اس اجتماع کی مخالفت کیوں کی؟ کیا یہ بھی کانگریسی مولوی تھے؟ حالانکہ سندھ میں کئی درگاہوں کے سجادہ نشینوں نے کانگریس کی مخالفت کی تھی، لیکن ان پر جعلی حج کا الزام کیوں نہیں لگایا گیا؟ ہائی کورٹ سندھ کے یہ ریمارکس کس طرح واضح ہیں؟ کیا ان کی کوئی تعویل کی جا سکتی ہے؟ جسٹس رحیم بخش منشی لکھتے ہیں The applicants, as it appears from the facts mentioned in the order, intend to organize a sort of a parallel Hajj at Luwari. ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ حیدرآباد کے آرڈر میں بیان کردہ حقائق سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ درخواست گزار لواری کے مقام پر متوازی حج قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی واضح ریمارک ہوگا؟ جج صاحب نے مزید یہ بھی لکھا ہے کہ پیر گل حسن نے صاف طور ان الزامات کا رد نہیں کیا جو کہ آرڈر میں لگائے گئے ہیں۔ اللہ اکبر! پیر گل حسن تو انکار نہ کریں اور آج سالوں بعد کوئی مولوی اور پیر انکار کرے تو اس انکار کی کوئی حیثیت نہیں۔ جج صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی ایسا ثبوت نہیں کہ اگر ان کو اجتماع کی اجازت دی جائے تو اسی طرح عمل نہیں کریں گے، یعنی جس طرح وہ پہلے کرتے آئے ہیں۔ واضح رہے کہ ہائی کورٹ سندھ کے اس فیصلے کو پیر گل حسن نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا اور معزز عدالت نے 1 مارچ 1956 کو پیر گل حسن کی درخواست کو خارج کر دیا اور پہلے کے فیصلوں کو برقرار رکھا۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی لکھا ہے کہ لواری میں ایسی رسومات ادا کی جاتی ہیں جو کہ مسلمانوں کی مذہبی حساسیت کے خلاف ہیں۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی لکھا کہ جب حج کے دن لواری میں آنا اور وہاں نمازیں ادا کرنا ان کو وہی حیثیت حاصل ہے کہ مکہ میں داخل ہونا اور وہاں نمازیں ادا کرنا۔ واضح رہے کہ لواری میں حج کی رسومات 1930 کے بعد ادا کی گئی۔ جب مسلمانوں کو معلوم ہوا تو ان دنوں جب آدم شماری بھی کافی کم تھی، چیف کورٹ کے مطابق 10 سے 12 ہزار افراد بدین میں جمع ہوئے اور 3 دنوں کے اندر 613 افراد نے گرفتاری پیش کی۔ حالات ایسے خراب ہوئے کہ لواری والوں کا مسلمان پولیس پر سے اعتماد اٹھ گیا اور انہوں نے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ حیدرآباد کو ٹیلی گرام روانہ کیا جس کے الفاظ ہیں Pray, arrange adequate Hindu and Gorkha Sikh police for our protection, safety of life and respect. مہربان ہماری زندگی اور عزت کی حفاظت اور سلامتی کے لیے ہندو، گورکھا اور سکھ پولیس مناسب تعداد میں مقرر کی جائے۔ لواری کے مریدوں نے مسلمان پولیس کا مطالبہ نہیں کیا کیونکہ مسلمان پولیس بھی ان کی مخالف ہو چکی تھی۔ لواری کے مصنوعی حج پر پابندی پچھلے 83 سالوں سے جاری ہے۔ عجیب بات ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب جن کی عمر اس وقت 76 سال ہے، اب جا کر ان کو احساس ہوا کہ یہ پابندی ناجائز ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اتنے سال کیوں خاموش تھے؟ کیا ان کو اور دوسرے پیر صاحبان کو یہ معلوم نہیں کہ لواری کے اجتماع پر پابندی معزز عدالتوں کے فیصلوں کی روشنی میں لگائی جاتی ہے؟ واضح رہے کہ کچھ لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ ہمیں چل کر دکھاؤ کہ حج کہاں ہے۔ مولانا خیر محمد نظامانی رحمہ اللہ سے کسی نے جب یہ کہا تو مولانا نے جواب دیا تھا کہ حج کوئی گلدستہ نہیں جو تمہیں دکھا دو۔ اس وقت تو عرفات کے میدان میں بھی بکریاں چل رہی ہوں گی۔ حج مخصوص دنوں میں مخصوص وقت پر ادا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لواری کے پیر کسی سال حج نہ کریں، لیکن اس سلسلے کو وہ ختم کر دیں
یہ ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب علماء نے ان سے کہا کہ آپ 9-10 تاریخ بدل دیں اور اپنا عرس کسی اور تاریخ کو جا کر منائیں، تو اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ 9-10 ذی الحجہ کی تاریخ کے تعین کی ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے حکومت پاکستان، حکومت سندھ اور ضلع انتظامیہ بدین سے کہ لواری کے مصنوعی حج پر پابندی معزز عدالتوں کے فیصلوں کی روشنی میں نافذ کی جائے۔ اگر دفعہ 144 کا نفاذ نہ کیا گیا تو مسلمان کبھی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے اور بیت اللہ کی حرمت کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگا دیں گے۔ ہماری لواری والوں سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، وہ تاریخ بدل دیں، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ 9 اور 10 ذی الحجہ پر اجتماع کے لیے اصرار کریں گے تو یہ چیز کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس اجتماع کو دوبارہ زندہ کرنا معزز عدالتوں کے فیصلوں کی توہین ہے، شرعی شعائر کی تحقیر اور تنقیص بھی۔ اس سال سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ سندھ کے نوٹیفیکیشن کے تحت 3 دن کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا ہے، لیکن اس آرڈر میں سے کافی باتیں نکالی گئی ہیں جو کہ پرانے آرڈرز میں شامل تھیں، اور کورٹس کے فیصلوں کے مقابلے میں کچھ ایسی چیزیں شامل کی گئی ہیں جو کہ پچھلے آرڈرز میں شامل نہیں تھیں۔ انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے بعد انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے بعد اس سلسلے میں ہائی کورٹ سندھ سے رجوع کیا جائے گا، کیونکہ یہ اضافے اور رد و بدل سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کی توہین کے زمرے میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں اور ذمہ داران کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، من جانب سپاہ بیت اللہ ضلع بدین۔ جزاکم اللہ خیر سائیں عبداللہ تقی صاحب، ہناؤ وری اللہ شرف سائیں عبداللہ تقی صاحب ان کے فیصلہ پر جو باقی کاروائی کام ہے۔ جزاک اللہ خیر۔